Hi, Johnny Lu here. Maayong adlaw. Anyway, so from naata karon sa Ngongping Village. So makita nato diha ang Buddha nga nasa taas. Gitawag na siya og Big Buddha o Tian Tan Buddha. Oh, dako na ka siya nga Buddha. So ang Ngongping Village usa ka lugar nga tourist spots nga naa sa Lantau Island, Hong Kong. Kini duol sa bantog nga gitawag nilang Big Buddha o Tian Tan Buddha o ang Pulin Monastery. Sa una, ang Ngongping usa ka taas nga patag nga gamay ra og mga tawo nga nagpuyo. Kasagaran, mga mag-uuma og mananagat. Sa ulahing bahin in the year 1990s hangtod sa year 2000, ang gobyerno sa Hong Kong ug ang pribadong kumpanya nagtukod og bag-ong Ngongping Village aron manghimong usa ka tourist destination. Ang karon nga Ngongping Village opisyal nga giablihan natong 2006 parehas sa paglunsad sa Ngongping 360 cable car. Mo ni ang ground diri pod sa Ngongping Village. Dako kay ang place sa ground. Karon padung tamo saka ngadto sa Pulin Monastery. Murag daghan siya nga kanang hagdan kay isudi mo diri tapos inigawas nimo na sa laing nga hagdanan. Okay guys? Kini mo ang Pulin Monastery. Usa ka bantog nga Buddhist nga monastaryo nga nihumatang gihapon diri sa Lantau Island, Hong Kong. Duol sa Ngongping Village ug sa Big Buddha. Gitukod kini ni adtong 1906 sa tulo ka monghe nga gikan sa Jiangsu province of China. Sa sinugdan gitawag kini og The Big Hut tungod kay yano ra og gamay ang mga struktura. Nahimong sentro kini sa pagtuo, pag-ampo sa mga Buddhism sa Hong Kong. So nindot kay diha sa sulod. Ma-amaze ka sa sulod sa mga colors. Basta nindot kayo siya sa mga nagatuo kang Buddha. So manay ang sulod. Manay siya ay mga iyahang ka ng mga architecture o mga design sa sulod. Nindot ka siya kaayo. So musakata adto ta sa pikas kay murag duha or tulo man ni ka gaanda na man ni nga building para maka adto ka sa pikas sulod ka gawas ka sa likod. Tapos musakan po kaglaing hagdan para musulod ka sa usa. Padong ta musulod. So sulod ta. So diri sa sulod daghan kay ni siya mga gagmay nga Buddha. So in the year 1924 gipatukod ang unang dagkong templo nga mas ligon ug mas dako pa. So sa story pagkahuman sa World War II nagkadako og nisa ka pang impluwensya o kahimtang sa monastaryo. Ang Pulin Monastery mao ang nagtimaan sa Big Buddha nga nahuman sa 1993. Kilala usab kini tungod sa pagkaon nga vegetation nga giserve sa ilang dining hall. Diin daghang mga bisita o dibuto nga moadto aron makatilaw ug makapahupay sa espiritu. So mo ni siya ang gawas. So nindot kayo po ang gawas. Pulin Monastery.
So karon na nata sa taas sa Big Buddha. So taas din siya kaayo. Kung ako sa taas, wala na ako na video ang pagpasaka. Pero ako siya nasya kanang may hangak mo kayo. Kay init siya. Medyo init ki siya ang pasaka. Pero pag abot nimo sa taas, bugnaw siya kaayo kay kusog man siya ang hangin. Well, anyway, di nako ma-video ang Big Buddha diha sa taas kay dako kayo bitaw. So dire lang ta natapit sa tiilan sa Buddha. So gingon nila ang Big Buddha usa ka dako nga estatwa. Oh, dako. Okay, kaison day ko ani nangita kasi lang kaison kay ko. So wala kay sa naton lang ta sa boss. So mo ni siya kung overlooking sa taas, makita nimo ang kanabitang mga bungtod. Oo, mga bungtod lang na sa taas. Pero nindot siya kay tanaw. Sa pikas kilid na ang katibitang na ay cable car na 360. Well, anyway, padong natamo naog. So ang Big Buddha usa ka dakong estatwa nga gihimo sa bronze nga nagrepresent ni Buddha Shakyamuni. Nahuman kini in the year 1993. O same nga nahimutan kini do sa Nongping Village sa Lantau Island, Hong Kong. Ang estatwa nagpasabot sa malinawon og harmonyosong relasyon tali sa tao og kinaiyahan og tao og pagtuo. O muna siya. So padung ta mo naog. So munaog ka pwede ka. Hayahay kay siya munaog kay kuan man kanang na ay dili naman siya hangak ining saka. Well, anyway, ang estatwa nagpasabot kani ang nasa taas. So gitawag kini nga Tiantan Buddha kay ang base ni gihimo nga sama sa Tiantan Temple Heaven nga naa sa Beijing, China. So speak of Beijing, see you Beijing soon, di ba? So paspas kay ni ate paspas kay siya ni naog. Sagdi lang akong narration putol-putol ha. Pero paspas kay na sa unahan. Well, anyway, ang taas sa estatwa is nasa 34 meters. So naay like bugat kini siya nga bronze, sobra sa like 250 katonelada. Kung tanaw na to dito sa taas, mag-post lang tawag picture about sa Buddha. Naglingkod kini sa usa ka lotus throne nga naa sa ibabaw sa tulo ka plataporma. Oh, medyo hangin na siya paubos. May pato si ate o kanang isang foreigner kay paspas kay siya naog. So kini continue ta popular kaayo kini nga lugar sa mga deboto mga turista gikan sa tibok kalibutan. So isasad ko nga na diri, di ba? So ako lang i-share sa inyo ha. So ang mga bisita kinahanglan musaka siya og like 268 kahagdan aron makaabot sa plataporma sa Buddha o makita nimo nga nindot nga tan-awon sa bukid ug dagat sa palibot. Kay adto ka sa taas makita nimo tanan ang kanang na ay kuan sa taas, kanang na ay overlooking mo siya kay sa taas, you know. Oh, thanks God na nata sa ubos. So dili na kay hangak pero medyo init diri sa ubos kaysa dito sa taas. Kay sa taas kanang na ay na may hangin. So tanawa sa lang and continue lang ta sa ato ang wala lang sa itong pagbagot po, dili bagot po ay some narrations. Naog nawala na si ate. May dagan siguro to siya ba kay paspas man kay nawala. Umuna na siya sa lower ground ko taas kayo nakalimot ko pila na siya ka steps pero
taas gyud siya og diretso nimo saka medyo hangakon gyud ka ug saka ka. Pag sulod diri wala siya bayad. Naman to ka dito sa taas. Kay wala man kuning bayad ko pud mi pangayuwi og bayad. Yan. Kung naka sa bus makita nimo ang bungtod nindot ki siya kay tan-awon og kanang naka sa bus makita nimo ang Buddha tapos makita sad nimo og naapo ka sa taas makita pud nimo ang ubos. Natural kay nasa taas makita gyud ang ubos. So mao ni ang Buddha kanang naa sa taas. So continue ta maglakaw ta diri sa ilang garden. Ako kay nga place, ako kay nga hectares. So kay mga garden, ayan na may mga garden diha. Tapos nasa mga kananan aning dapita. So wala lang kumukaon kay busog pa man ko. So nindot kay mga bulak, mga flowers. Tapos si ate naglakad tapos ibiyaan siya ni kuya. Wala na, nagmaritis na ko. Diri sa ubos sa ilang garden nga naglakaw ka madungog nimo ng mga animals like mga langgam na mga maningog nga langgam kay murag kuha mo siya murag na preserve ang ihang mga kahoy ba murag nahimo nilang kalasangan mura siya naikalasangan ba na sa tunga makadungog kag mga animals. So mo ni diri sa sulod mo ni ang ihang mga kanang tanom. So mo continue taglakaw paingon dito sa village kay nindot na kay isa cable car 360. Di ba? Ako sang nung ipakita kay murag sumupod kaayo nga sige ra tag naminaw walay akong dagway. Okay, see you at the cable car. Thank you.